Et notre invité aujourd'hui, Monsieur Kamal Bouskri. Monsieur Kamal Bouskri, bonjour. Si Reda, Smihnia, I'm Salam out. alaikum. Vas-y. C'est là, c'est Kamal. قدمنا براسك. Euh, Kamal Bouskri, entrepreneur, hôtelier, jusqu'à mars 2020. L'expérience un peu crypto, trading, dropshipping, d'abord textile avec les masques avec Sanctuary 19, food delivery, Masih Hamzaf, Food.ma, Sushi Express, entre autres. Effectivement. Alors, c'est Kamal, c'est le fondateur de Sushi Express. Donc, c'est lui qui a démarré la. Alors, il faut approcher que le son est faible. Oui. Je pense que. Est-ce que là, c'est mieux pour le son déjà avant d'aller plus loin? Bon, je règle ça tout de suite. Alors, est-ce que là, c'est. Ah, c'est magnifique d'abord. Ouais, bon. Bah parfait. Comme j'ai dit, donc c'est Kamal Bouskri, c'est le fondateur. Cofondateur. Non, c'est le fondateur de Sushi Express. Et avec le temps, je suis devenu son cofondateur. Et après, effectivement, on a cofondé Food on Demand ensemble. Si Kamal Bouskri, Liouma, il va pas parler autant que expert de expert de food delivery, mais plutôt de son expertise autant que dropshipper. Alors le dropshipping, moi personnellement, c'est un truc qui, bon, je connais quelques petites notions, mais si Kamal il a beaucoup plus d'expérience que moi, là, il s'est lancé dans le dropshipping lui-même, et du coup, il aura une chose ou deux à raconter dans ce sens. Donc si Kamal, explique-nous déjà ashna huwa le dropshipping avant d'aller plus loin dans la chose. Dropshipping, c'est du e-commerce sans bzaf ديال حرق الراس ديال l'e-commerce. حرق الراس, lorsqu'on dit حرق الراس, c'est d'abord le dispatching, le shipping, le stock management. في l'e-commerce عندك شي حاجة تتحطها en ligne, تتبيت بيعها توصلها للكليان. Le e-commerce traditionnel, d'abord, il faut avoir un stock. Du coup, il faut investir avec le stock. Du coup, le capital nécessaire pour lancer l'affaire, il est nettement plus conséquent. Il faut le stocker. Il y a un espace de stockage. Le dispatch, il faut une équipe pour pouvoir shipper le produit. C'est toute une logistique. À part le fait de pouvoir vendre, il faut gérer la logistique, qui est un métier à part et qui coûte. Et on a des compétences dialogue. Le dropshipping, il élimine toute la partie logistique. Alors, un exemple concret. AliExpress, تقدر تمشي عنده تلقى بزاف تاع les articles qui sont disponibles en dropshipping. تمشي تكري un store, par exemple Shopify, tu vends avec le produit, le client يخلصك, تمشي AliExpress عند le fournisseur تما تتخلصو تعطيه directement l'adresse تاع le client. Du coup, انت ما عمرك تقيس السلعة. Alors tu élimines toute la partie logistique et la partie de stock management. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le dropshipping, finalement, c'est la partie marketing d'un site e-commerce? Le marketing, c'est le dropshipping. Okay. Les cours de dropshipping, vite fait, ils se transforment en cours de ads management. Exact. Parce que, à the end of the day, ce que tu fais, c'est de la vente. Combien d'argent tu vas investir contre combien d'argent ça va te rapporter? Atteignez un exemple concret. On va parler de ton expérience avec le dropshipping. Okay. Comment ça fonctionnait. Voilà, on va faire ça. Et la question c'est la question qui se pose, certaines qui sont intéressées, combien ça va me coûter pour me lancer dans l'affaire? Et moi je dis,
la question, ce sont les compétences nécessaires pour se lancer. Parce que le plus de compétences, le moins de compétences, du coup, ça va te coûter nettement moins cher. Il a par exemple, good ad management skills, تخدم شي واحد اللي غادي يجيري لك لا بارتي اد مانجمنت. الا عندك شويه تاع الجرافيزم غير في اون ابليكاسيون في التليفون ديالك tu peux créer des vidéos. كاين بزاف تاع لي زابليكاسيون. اذا ما غاديش تحتاج تخلص شي واحد اللي غيقاد لك الادز ديالك. اذا دابور خصك تفكر في سي كوا لي كومبيتونس نيسيسير بور لونسي اون اوبيراسيون دروب شيبين. اي اون فوا تشوف اشنا هما لي كومبيتونس اللي عندك انت ولا لي كومبيتونس اللي يمكن لك تعلم باسكو هادشي كله هو تقدر تعلمو. D'abord, il faut passer par, moi je dis, par une période d'apprentissage, l'investissement, les compétences d'abord, et que ça, l'investissement. Alors, tu as lancé combien de sites de dropshipping, plus ou moins, ou là plutôt combien de produits lead concentrés? Trois produits. Alors, c'est lesquels? Alors, Baby's Mark. Ok. Baby's Mark, c'est quoi le produit? Ça permet de prendre les empreintes à les bébés. Les bébés. Ok. Je vois exactement ce que c'est. Sans laisser de la trace flancre. La peau du bébé, du coup, côté, c'est très sain. Ok, donc c'est un produit correct. Donc, le produit, enfin, parce que je pense que tout est dans le produit. Donc, bien sûr, ça part du produit. S'il a un produit que le marché bras a un grand potentiel product market fit, l'aventure a raté effectivement. Donc, il faut trouver avec le produit les règles effectivement. La première étape, c'est le choix du bon produit sur dropshipping. Et comment choisir le bon produit? Il y a plusieurs astuces. Il ne faut pas réinventer la roue. Alors, d'abord un produit qui a fait ses preuves. C'est une bonne chose qu'il connaît des competitors, les competitors, ça veut dire que ce produit-là, et le marché il est grand, mais il ne faut pas attendre à attendre que le produit soit saturé ou plus ou sur le marché. Le produit. Une des astuces, il y a par exemple l'AliExpress, et de trier les produits par le nombre d'orders. إذا أنت تشوف بأنه هذا البرودوي هذا تباع 3000 fois, ça veut dire بأنه quand même il y a une commande. Surtout إلا كان هذاك البرودوي يلا جا في المارشي, ça veut dire بأنه is trending and is trending fast and is new في الماركت. ديك الساعة تقول c'est un bon produit. Par contre إذا دخلتي un produit تشوف بأنه déjà تلونسا sur le marché واخا عنده 30 000 كوموند ولا 50 000 كوموند وتلونسا سيغ هذاك صراحه بان رانا سابقينك بزاف. Ça va être difficile de pénétrer avec le marché. Je comprends parfaitement. Alors نعطيو un simple exemple. On va le sujet c'est demystifying dropshipping. Oui. On va peut-être divulguer des informations confidentielles ولكن ماشي مشكل حنايا on est dans le partage. لابسين الماسك ما عارفين الناس شكون حنايا. Donc du coup on va سميتو. Alors هذاك هادي en fait بغيت نرجع من اللور لو برودوي ونبقاو غادي راجعين باللور تنشوفوا finalement qu'est-ce qu'on gagne finalement من هاد دروب شيبين. Et je pense que c'est intéressant. Ça sera intéressant. Du coup, le Baby's Mark, le produit, vous le vendez à combien? Alors, le produit, d'abord, on l'achète à combien? Non, c'est important. Démystifying, غنرجعوا من داكشي اللي كيبان لعباد الله وغنبقاو غاديين حتى نوصلوا فينالمون لو بري بشحال كيتباع. هذا تنبيعو في الستور ديالنا $12. including delivery ولا without delivery? Without delivery. Okay. That's the one item. Okay. ولكن ديما في الدروب شيبين you've got to think in terms of le panier moyen et pas seulement في le prix ديال الايتم. اذا خصك تكري دي باندلز لو بلوس تطلع هذاك le panier moyen le plus le plus tu peux te permettre de dépenser les ads et de être plus compétitif par rapport aux competitors ديالك في هذاك.
اوكي لا ميم مزيان احنا ديجا J'ai اون بارل répondu à دو la- سميت on le vend à 12 dollars. Yalla, 12 c'est- دولار Ok. without قلتي shipping ok avec shipping ça va dans les combien Dans les t'as dit 3,5 $ à peu près. 3 دولار 5 قلت تقريبا 15 دولار including delivery parfait donc on commence avec هذاك le produit ب 15 دولار مزيان دابا ça veut dire que aujourd'hui il a جيت بعت واحد هذاك لو برودوي واحد شنو نقول لك 100 مره في النهار الوغ ماشي نقول لك ما نعطوش دي زيكزامبل قول لي نتوما كاسكو شنو هو ماشي لو ماكسيموم لا مويان دو كوموند كو فو فيزيي بار جور Alors, dropshipping life cycle fait à plusieurs cycles, Ok. plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de test. Ok. Et il y a tas de choses où il faut toujours minimiser l'investissement et de tester avant de monter en puissance. Avant de scaler. De Ok. scaler. مزيان. Et le dropshipping, Mhm. c'est de start. C'est pas l'opération de croisière, il habite de scale. علاش dropshipping اللي شريتي في من علي اكسبريس سي كوا ديليفري تايم شحال الوقت كاين توصل ضرب على شهرين ضرب على بيست كيسز توصل لهم على واحد موا 3 سيمين هذا بيست كيسز الا خلصتي اكسترا هذيك اليوزر اكسبيرينس تاع لي كليون ديالك غادي تطيح غادي تطيح غادي تطيح اذا tu peux pas rely على الدروب شيبين il faut to build واحد البراند اوكي اوكي Et si tu veux dépanner, tu as quelques centaines de dollars par mois par brand, you can do it, but if you want to take it to the next level, خصك تستعمل dropshipping just to test the market. اوكي So once you test the market, اش تدير؟ في لاشينيت عطا الله لي fulfillment center اوكي ديك الساعه تمشي نهضروا على بيبي سمارك افون في علي اكسبريس بدينا في علي اكسبريس لقينا هذا البرودوي هذا تيتباع لقينا بليزيور ستور تيبيعوه مزيان لقينا لا بروف بانه le produit il se vend et le prix avec lequel il se vend il est très intéressant بشحال تيتباع لقينا الكومبيتيتورز كانوا تيبيعوا entre 7 دولار وكاين اللي تيبيعوا jusqu'à 15 دولار اوكي ça peut pas the same exact same product اوكي هذا في الريتيل برايس ما تنقولكش انا على لي غروسيست اوني داكور وماشي نقول انا اوكي هما تيبيعوا ب 7 دولار اجي ندخل للمارشي ندير بحال الخدمه تاع التليفون ندير قل منه باش ندخل للمارشي بالعكس parfois si tu te donnes les moyens de dépenser اكثر من الكومبيتيتور ديالك في الادز even if you sell more راه عندك بلوس دو هذاك الريتش تاع لي بوب ديالك يقدر ما يبانوش لي بوب ديالو ويبانوا لي بوب ديالك باسكو توا عطيتي البيدجي ديالك اذا حنا اون نا با دونك سي اوسي سي اون كيستيون دو براندين دو بوزيسيونمون كيما سميتو زوقت بيع تا اونفي دافوار ان سيت خدام تا اونفي دافوار ان سيرفيس تكنيك ولا بلوتو دو سوبور ديريير سي كيلكان ا اون كيستيون c'est pas l'équation c'est pas le prix de vente moins le prix d'achat là alors le prix le plus important c'est l'ads et ça c'est maintenant que j'ai envie de te poser la question avec le produit qu'est-ce qui te coûte à l'unité alors في الاول كنا تنشريوه pour tester le marché à 2,5 $2.5 ok on le vendait à 12 $. مزيان donc ce كتجي كتقول c'est 10 dollars c'est rentable مزيان donc c'est du x5 x6 Oui. Mais c'est pas comme ça que le واحد خصو يحسبها. Oui, parce que c'est la pub. Ils ne sont pas et où l'habitude de build avec le brand, avec le produit, user experience. Est-ce que le client une fois sera le produit, le temps تاع يوصل ليه voilà est-ce qu'il a مزيان j'imagine c'était impossible client واخا عجبو لو برودوي surtout في un truc بحال بيبي يدير لومبرانت تاع ولده وصلاتو شهرين راه كبار كبار ولده ما بقاش سميتو وي اوني داكور اذا on a utilisé le dropshipping pour tester le marché. Après, je fais un fulfillment center. Avec ça a pris une demi-heure باش نعرفوا شكون le producteur تاع هذاك. مشينا l'usine avec WhatsApp. OK. السلام عليكم في بيبيز مارك هذا البرودوي راه ديجا تنبيعوه بينا نشريو من عندكم ديريكتوم شحال تبيعوه لينا؟ هيك 0,75 $. 0,75 $. Donc 3 fois moins. 3 fois moins. Donc déjà avec les Québécois déjà à AliExpress mais qui dit ni dropshipping ni rien. Déjà ضرب deux fois 3 fois. Otherwise ما يكونش تما كما كانش رابح. Alors مشينا قبضنا ان بيتي ستوك من الفاكتوري. شحال هذاك لي 0,75 شحال قال لك تاخذوا من اونيتي باش يعطيكم هذاك لو بري؟ سيتي دون لي بدينا ب 2000.
2000 unités. Ils ont 2000 unités. 2000 2000 unités, donc ça fait واحد ولكن- 1500 دولار à peu près. ولكن انت هذيك 1500 دولار واخا تكون عند بنادم مستعد يخسرها مهم. il faut pas تخسرها avant d'avoir testé à travers AliExpress, Mhm. dropshipping directement pour Bien sûr. il faut tester ta capacité à vendre Mais avant de j'imagine, pouvoir j'imagine. investir parce Parfait. que moi Et- je peux vendre à la Et c'est là où justement غادي نرجعوا avant bon نكملوا هذه l'histoire ديال fulfillment center avant d'aller justement sur la capacité de vendre Ouais. parce que je pense qu'il y a فاش داير فيلم. Alors, le fulfillment center, comment ça se passe Encore une fois, il faut يبعد بنادم le maximum possible على la partie logistique parce que c'est un métier à part, non seulement les compétences mais les coûts ديالو عاليين. Alors, le fulfillment center, c'est une étape entre les deux. Crucial. Et Et là, mais si entre avoir à gérer soi-même la logistique et c'est pas du dropshipping non plus. Tu as un petit stock, tu as donc là pour le coup ديال c'est vous شريتو 2000 ما صيفطوهاش للكليان واحد ما صفناش الكليان صفناها ان fulfillment center. بارفي فين كان هذاك الفولفيلمنت فلاشين. فلاشين سوبر. ولكن حنا ديك الساعه اون كونترول باسكو عرفنا شحال لو ستوك اللي ديسپونيبل اوكي حيت هذاك اللي في علي اكسبريس بارفو هو راه ما عندوش كاع لو خدام ستوك توا اون فلو تا توندو هو اون فلو توندو تا هو كيتسنى ثلاثه السيمانات باش كيوصلوا. اكزاكتومون داك اوكي. الشيء بارفو يا دو تري موفي سوربريز في علي اكسبريس بارفي. اون فوا صفنا هذوك لي 2000 ولينا اون بو ليفري في بلاصه 4 à 6 semaines ولينا تنليفري entre 10 jours à 2 semaines كي هادشي باسكو لو fulfillment center il était cheap في لاشين. عاد دابا عندنا واحد الفولفيلمنت سنتر اللي كاين في لي زيتازوني اوكي. اون ليفر دابا اونتر 3 5 جور 3 5 jours. ولكن متى هو ما وصلنا ليه حتى بليزيور موا سي فهمت. بليزيور ايتاب فهمت. tester monter en puissance tester monter en puissance pour limiter le risque. مزيان. Non mais c'est très bien. Et donc du coup là هذاك حيدتو هذاك le problème اللي كان عندكم principal مع le client اللي هو les délais de livraison. Exactement. Voilà. مزيان. D'abord avant de هذا je pense que voilà le plus important c'est la capacité de vendre. Et là la capacité de vendre c'est là où justement C'est le nerf de la guerre. c'est le nerf de la guerre et هو علاش داير الفيلم et هو finalement c'est ça parce que انا هاد لو ماغ هذا ديال جينيوس زويون مريقل بغيت aujourd'hui نبيعو في سميتو sur internet ب je sais pas allez ب 10 دولار انا je sais que كيتقام عليا ب 2 دولار donc finalement لا بعتو ب 10 دولار c'est un bon prix correct là جيتي خديتي à l'unité donc الواحد غايقول تي بغيت نشريه mais par contre je pense que le film كله علاش داير سي شحال جو دوا ديبونسي باش نبيع فينالمون هاد الماغ هذا ونلقى راسي مخرج راسي دونك C'est un math à faire. Ok. D'abord, رجعنا شويه للور قلنا il faut pas commencer في dropshipping surtout lorsqu'on est novice في هذا الدومين هذا فان نوفو برودوي يلاه يخرج. C'est mieux ترجع للور شويه تشوف الناس الاخرين ceux qui vendent et à quel prix ils vendent. كاين par exemple des ad spy. Ouais. Un ad spy c'est un service اللي تقدر دير par exemple un mot clé par exemple mag. وغيبانوا لك لي ادز كلها هما اللي فيهم لي مو كلي ماك وغادي تعرف باغ اكزومبل هاد باغ اكزومبل هاد الاد هادي فيها واحد 50 ولا 60 ميل لايكس و شي 1 مليون دو شير سا فو دير كوا سا فو دير بانه هذيك لا بيرسون اللي عندها هذيك الاد elle a dépensé بزاف د الفلوس pour avoir les chiffres. إذا ça veut dire que c'est rentable pour elle. إذا تتمشي تقلب على لو ستور ديالها وتشوف هذيك لا بيرسون اش كتبيع فينالمون ولا شنو بشحال دابور بشحال تتبيع ça valide بانه لو مارشي il est prêt à acheter كان تتبيعو ب 9 دولار ça veut dire الا كنتي تبيعو انت ب 10 دولار ça veut dire بانه qu'il y a un risque. Par contre الا بغيتي تبيعو انت à 9 دولار ça veut dire le marché is already proven that he's ready to buy هذاك 10 دولار. إذا تقدر تبيع un peu moins mais c'est plus risqué تبيع اكثر. L'autre chose, l'avantage de cette قضية c'est تشوف comment هما ils communiquent. Non seulement tu valides le prix, mais aussi tu peux t'inspirer. Il faut pas réinventer la roue. If it's working, don't fix it. Exactly. تشوف la communication ديالهم, تشوف لو كان feel ديال le style ديالو, et tu répliques ça. Et après tu do better. هادشي اللي كاين. Non, mais il n'y a pas de semaine. Pour toute la partie publicité, justement, facile de dropshipping, est-ce qu'aujourd'hui, le grand gagnant, c'est Facebook? C'est Facebook. Donc, le grand gagnant, c'est Facebook. Voilà. Donc, Facebook de côté, est-ce que, justement, à de dropshipping, ou quelqu'un a envie de se prendre la tête et de faire ça sur du Google AdWords, etc.
ou là bof. Alors Google AdWords, ça dépend du produit. Il a ça dépend du search volume. Il a كاين بنادم تيقلب على ماغ وتدخل لجوجل وتقلب كاين ان بوزوان وتدير في المو كلي ماغ فهمت كاين هذاك à savoir que هادشي كله ديال drop shipping si je peux me permettre c'est de l'achat impulsif. اكزاكتومون كتكون جالس مع عليك ما بيك وكتبان لك واحد لا بوبليسيتي ديال واحد جو فو سا واحد التويشيه كتحط فيها موس ولا كيبين لك اون كارت دو كريدي كيدوزها في واحد الماكينه وهذيك الماكينه كتولي بحال الموس وكتجرح et finalement كتقول اه لا بغيت هذاك لو تروك دونك سي سا فينالمون انا بيرسونيلمون جي ديجا اشتي تستيفات الحوايج من سميتو من هذا كتجي كتبان لك سورتو كتلقى لو سيت سي دو شوبيفاي عندك كتخلص باغ باي بال كدوز لو بروسيس دو كوموند كله اون كيلكو سكوند فينالمون كتلقى راسك افيكتيمون هذاك لو برودوي بالضبط اللي شريتي ب 10 دولار ولا ب 15 دولار غتمشي تقلب عليه في سميتو في علي اكسبريس غادي تلقاه ب 1 دولار ودمي مي جوستومون ما كتقول ما نبغي فيها ما نحمق راسي finalement tu achètes et je pense que c'est comme ça que عباد الله كلهم ils consomment le truc. Et كي قلتي هاد l'achat impulsif c'est داخل في l'ADN ديال الدروب شيبين. Du coup خصو يدخل في l'ADN du choix تاع un دروب شيبر في le choix du produit. خص هذاك لو برودوي qu'il aide à l'achat impulsif. Deux facteurs. اولا لو بري. بنادم ما غاديش يشري بيان سور كل واحد عنده لو بوفوار داشا مختلف مي لو مارشي جينيرال ما غاديش تحط ان تروك اشا امبولسيف ا 300 دولار واخا يكون هو طايح عليك ب 20 دولار افيك اون مارج دو 12 ولا وات ايفر ça va pas être de l'achat impulsif. هذاك c'est toute une autre stratégie. Par contre un truc qui coûte 12 15 dollars 20 dollars داخله في هذا اذا لو بري et aussi avec le wow factor. حيت بنادم راه il n'est pas en train de chercher هذاك لو برودوي ديالك اكزاكت هو راه في ستون اخر فاكر تقلب على حاجه اخرى كتلقى دي فوا هذوك لي سميتو في الصباح يلاه كتفيق الصباح يلاه باقي جالس كتسكرولي في فيسبوك ولا في انستغرام كتبان لك افيكتيفمون شي لعيبه كتطق كتكليكي كتخلص كسميتو هذا بعض المرات صامي طاريفي بلوزيغ فوا كتشري شحال من حاجه كتنسى كاع بانك شريتيها جايبين لك البوسطاشي تويشا كيقول لك فوالا راك جبتي سميتو. Donc d'abord pour revenir à l'histoire de la publicité, donc encore une fois un moment où les taux le truc à 1 dollar, j'imagine le shipping fee est-ce qu'il est moins cher ou la plus cher mais كدوزو على الفولفيلمنت سنتر un peu plus cher parce qu'ils يزيدوا عليهم هما الهاندلين فيز ديال داك اكزاكتومون mais c'est un coût parce que انت نقصتي بعدا في الكو داشا تاع لو برودوي donc tu peux te permettre باش سميتو non seulement ça mais tu as le volume de vente تاعك تطلع parce que lorsque tu peux promettre une delivery par exemple une semaine ماشي فاش تدخل بنادم على علي اكسبريس ولا في ان اوتر سيت اللي تلقى ديليفري على 2 to 3 weeks. Non mais on est d'accord, c'est sûr. Ça aide ta la vente. C'est sûr. انا غادي تقول لي غادي ليفريك من دابا شحال تنقول لك بناقص ما خلي عندك. Donc du coup دابا encore une fois رجعوا le prix de vente qui est de 12. الشيبين ماشي انت اللي كتخلصهم تخلص فيه دونك كتخلصوا ديغيير دونك حنا on se concentre sur le prix de vente 12 دولار غنقص منها هذيك الفولفيلمنت سنتر افيك لو سميتو دونك سا فا فير واحد 2 دولار 3 دولار. الاخر دروب شيبين هو على اونتر 15 à 25%. قبل ما نوصل 15 20% حنا غادي نبقاو غادي نمشيو داكشي بالترجع كوموندي دونك 12 دولار نقول نحيدوا منها 2 دولار entre le prix et le fulfillment. Est-ce que ça te paraît correct? Un peu plus 3 dollars 3 dollars ça me laisse 9 dollars. Ok donc ça veut dire que aujourd'hui to break even تقدر تخلص حتى tu peux te permettre باش تخلص حتى 9 دولار باش تبيع un seul produit. Wrong. Ok. علاش wrong? Parce que رجع اش قلت لك لو بانيي موين ما تفكرش في لو بري البروفيت بير ايتم. سميتو بارفي دونك دابا build the store to increase هذاك البانيي موين. On est d'accord. Donc en gros sales bundles زيد. Parfait. Donc هادشي كلشي زوين. Donc du coup finalement هذاك le prix il est de 12 dollars, on va dire que le panier moyen il est de 20 dollars.
Oui, تقدر تطلع على C'est 22. correct. تقدر تطلع وي. C'est correct. Donc 12 dollars, donc 20 dollars. Finalement, quand tu trouves 20 dollars, كتحيد منها كاع les frais تاهما qui vont avec. قول tu peux te تخلي permettre لك de واحد gagner 15 10. dollars. Ouais, entre 16, 17 et 18 15 dollars. يلا. 15 dollars. Tu peux te Donc, le permettre de مزيان. faire, ouais. Super. Donc, c'est très bonne chose. Donc, là, aujourd'hui, j'ai 15 dollars باش نبيع هذاك لو برودوي. نقدر نخلصها 150 درهم باش نبيع هذاك لو برودوي اللي داير هذاك الشيء باش ما نربح حتى شي حاجة. Donc, finalement, هذيك la publicité, le moins cher elle te coûte, le mieux c'est, et c'est là où tu gagnes plus d'argent من الآخر. C'est clair. C'est clair. le cas. Parce que the biggest cost في dropshipping, C'est le ad. pas l'achat تاع le produit, c'est pas la logique. Ça va de soi. C'est l'ad. Yes. مزيان. الاد aujourd'hui نتوما باش alors كاين j'imagine le coût ديال الاد ديال le premier jour, كاين le coût ديال الاد ديال au bout ديال 1 mois 2 mois, وكاين واحد الوقيته le coût ديال الاد finalement ديال من دابا واحد 6 شهور اللي finalement غادي وكيطلع. دونك هاد لا بارتي هادي هي اللي غادي نحاولوا نتكونسونطراو عليها باسكو جو بونس كو هادي هي اللي فاش جو بونس كو اون فوا تو كومبرون هاد البلان هذا tu peux faire كاع داكشي اللي بغيتي دير en ligne, que ça soit finalement في dropshipping ou n'importe quel autre truc finalement. C'est ta capacité à convertir, à mettre de l'argent et à adre. Et je pense que من هادي غادي نقدروا on pourrait même parler de Sushi Express نهار الاول فاش بدينا كيفاش كنا بدينا etc. Mais نهار الاول qu'est-ce que ça te coûtait pour convertir un client? هذه première question. Et la deuxième question, اشنا هما الماركتس اللي خدمتوا عليهم؟ واش امريكان واش المغرب واش قطر واش excellent. Le dernier point is one of the most interesting points. كل شيء في الدروب شيبين تيمشي يتلاح على لي مارشي انجلوفون. كل شيء تيبغي يمشي لليو اس يو كي وكل شيء تيقاد ستور تاعو بالانجلي alors que qu'il y a other markets avec un peu plus de complexité اللي qui sont plus vierges. Exactement. Alors, qui dit less competition, c'est plus en termes de publicité. Déjà, ça te coûtera beaucoup moins cher. Il a درتي de la publicité في المغرب ماشي هي اللي درتي بحالها في امريكان. Non, tout dépend le produit, le pouvoir d'achat وهذاك البرودكت ماركت فيت لهذاك المارشي اللي بغيتي تبيع فيه انت. نعطيك انا اكزومبل الالمانيا. بزاف الناس يحقروا الالمان ولا فاش يديروا كاع الالمان ils font la pub avec en anglais le site. Alors you can create هذاك لو ستور ديالك. Tu peux investir تمشي ل Upwork ولا تمشي لغورو وتشوف ان فريلانسر ترانسليت الاد ديالك وترانسليت الشوب ديالك اما بور الاسبانيول ولا بالنسبه للالمون ولا other languages et you can target هذوك الماركت قبل كو يتكبوا عليهم لي اذر دروبشيبرز. اذا as soon as the product starts trending of course ماشي ما ديرش لونجلي، دير لونجلي باسكو اتس ذا بيجست ماركت، ولكن هذوك النيش ماركت هما اللي بغيتي تمشي لهم. هذا نيش امين يفوا تجمع لا مي كنقول لك النيش ماركت كومبيرز ماشي كلشي غادي يفكر لا ميم فاسون. ما غتبغيش دير لو سيت مثلا بالعربيه الوغ كو يا بوتيت الا درتي مشيتي تبيع في السعوديه وبديتي تبيع في الامارات يوغا جو هذا بزاف العربيه الناس بزاف حارقين بزاف لا ريجيون مينا سوق الامارات دبي السعوديه الوغ كو ما عندهم كيجي فين كيبان ليه الدولار كيوريك اش خاصك باش دير. عندك 150 دولار انت ترانسليتي كلشي ديالك، انت يو لانشت نيو اوبريشن في نيو ماركت ذات هاز الكومبيتيسيون قل منها. ومي كتجي كتشوف فينالمون اتس كوبي باس كلونين اول ذا وات هاز وركد سو فار you adapt to the new market. You adapt and you fine tune. علاش؟ باسكو شاك مارشي عنده واحد البيهيفير مختلفه شويه على الاخر. اذا اون بوب اللي كنتي جربتيها في لو مارشي امريكا تقدر ما تخدملكش نيسيسيرمون في السعوديه. اذا اشاك فوا تلونسي ان نوفو مارشي افون ما تبدا ديبونسي ان غران بيدجي il faut دير دي بتيت كومباين دو تيست سافوار شنو هما البيتر بيرفورمين ادز عاد هما يسكيلي Parfait. Je comprends mieux. Et donc du coup, pour revenir à l'histoire de le coût de la publicité. نهار الأول شنو هو الكوست نسميوه الكوست بير اكويزيشن؟ وي بدينا خويا بدون لي 6 دولار. 6 دولار الكوست بير اكويزيشن، 60 درهم باش تجيب اون سول فونت. ماشي ما تبيع ان سول برودوي باش تجيب اون سول فونت اون فونت. سيتي مزيان. واحد الوقيته يافي دو فاكتور علاش غاديو تطلع. enfin plusieurs facteurs. Alors 6 dollars is it the lowest point ou la? No, that was our best performing cost per
Ok, donc Zama, tu peux pas avoir mieux non, que si. Non, quelqu'un d'autre qui a de meilleures compétences, qui a mieux communiqué le produit, qui a mieux su cibler. Ou là peut-être que j'ai قبل. Parce que les facteurs les كاينين الاولانيه c'est le competition. Surtout fait les produits de dropshipping, c'est pas recurring products. Exactement. كتشري مره واحده. Par exemple, potential reachable market تاع 2 millions ولا 10 millions. fait par exemple 50 000 personnes اللي غادي تشري هذاك لو برودوي. اذا اون فوا تشري هذاك لو برودوي ما غاديش تعاود تشريه غالبا اون اوتر فوا. اذا لو بروميير اللي يقدر يبيع لهذوك لي 50 000 سولوي اللي غيكون كونفيتال. صافي سالينا. اذا تايم تو ماركت في الدروب شيبين از فيري امبورتانت. يا تشوف ماشي تجي تا الاخر تاع حتى سالا كل شيء. هذا شكون عاد باش تحل لي بوتيك. وي هذاك البرودوي واز وينين برودكت ولكن واز وينين برودكت 6 months ago ماشي وينين برودكت دابا. اذا عندك الاولانيه سي الكومبيتيشن اند تايم تو ماركت. الحاجه خويا هو ماركت ساتوريشن. باغ اكزومبل فيسبوك فاش تكون عنده باغ اكزومبل فيسبوك اللي عطيت ليه يحرق لك يقول لك $500 يحرق لك $500 في النهار، بيقول لك $30 يحرق لك $30. علاش تابعينك دوكو انت فاش تكون الا ما زيدتيش الروبيني بقى مطلق. اذا فاش تبدا انت في لو مارشي غادي تتقل هذيك لا بوبولاسيون كي بو اشتي هذاك لو برودوي غادي تنقص. كاينين اذر برودكت. علاش اختارينا حنا هنا بيبي سمارت؟ باسكو il y a une auto régénération تاع الماركت. à chaque fois انت اليوم تي با انتريسي، غدا المدام ديالك تولد اللي عندك ان بيبي عندها يو ار نوت انتريستد يسترداي، غدا تي انتريستد في لو برودوي. غدا بغيت نمشي نشري اللعيبه باش نشد لها العباطر. اذا حنا في هذا لو برودوي هذا علاش اختارينا؟ باسكو افري سينجل داي في الماركت ديالنا ديريس 20,000 نوفيل بيرسون اللي ما كانوش انتريستد البارح ولاو انتريستد اليوم. ماشي باغ اكزومبل كاين باغ اكزومبل ان برودوي اللي هذاك لو مارشي ديالك الا ما شراش دابا il ne sera plus intéressé. فهمت اوكي. وي كيما قلتي الماركت ريجينيريشن هو اللي يبيرمي دو هذا اخلاص en même temps هذيك لا cible. Est-ce que alors Baby's Mark, c'est quoi les autres produits اللي قلتو tiens ça serait intéressant de bundler هذا التروك هذا ولا عندنا aujourd'hui une base de données de tant de clients, ça serait bien de pousser tel ou tel produit. On a essayé on a قدينا un autre store carrément. Baby's Mark, it was one product store. Un store qui fait un seul produit. Ok. Et donc c'était la version qui خدمت le plus. Ok. Donc spécialisé في حاجة واحدة effectivement. Oui. إذا اش اللي درنا باش نطلعوا لو بري، حيت لو بري دو لو كو تاع لو برودوي ضعيف، درنا دي باندلز تاع باي تو شري جوج. اوكي باي تو جيت وان. اوكي طلعنا في بلاصه كان عندنا لو بري موين لو باني موين ديك قبل ما نديروها $15، درنا هذه القضيه هذه طلع الباني موين $19. ابخي شرينا واحد البيبيز بلانكات وشي لعيبات اخرين فور الاب سيلز صاي طلع بدا لو باني موين ديالنا دابا اللي دو $21. اوكي مزيان. Et si on parlait du dropshipping في زمن كورونا؟ زين كاع دو تال باسكو كاع واحد الوقيته عندي الشينوا كلها تسدات كاع اللي عنده شي دروب شيبين حبس ليه. اش تقول لك نقصات واحد الوقيته في البدايه فاش كانت مارس افريل سيتي في البدايه فاش كانت لاشين هي اللي تي كونفيني. وي ديك الساعه حبسنا حنا بوندون 3 موا. ولكن فينالمون هذيك لاشين اوجوردي سي سا ريست لا l'usine du monde. Exactement. Mais je crois que ça va changer avec ça doit changer parce que oui supply chain كلها je crois que exact تعاود تدمصا. et surtout ملي كتجي كتشوف كتقول هذاك لو برودوي فينالمون اللي effectivement لا شين اوجوردي هما كيطيروا في هاد لي تروك هادو اون 2 جور كيجي كيعد ميم با كتمشي شي اوزين كتوريهم ان برودوي كيقول لك صافي الغد كيبدا يكسفت لك بحالو فهمتي. دونك pourquoi ne pas avoir justement des trucs بحال هكا localement. Pourquoi pas le Maroc? Pourquoi le علاش المغرب aujourd'hui ما يوليش justement هذاك لو هب ديال ماشي تولي l'usine du monde عاود la deuxième usine du monde, mais voilà c'est d'ailleurs on a fait l'exercice avec les masques et d'ailleurs toi aussi tu as fait l'exercice avec les masques. La preuve, tu as lancé ta propre marque de masques personnalisés. Je m'en rappelle, c'était début avril en fait, fin mars début avril, lancé Sanctuary 19.
les aujourd'hui ou et le produit, vous êtes à combien de masques par jour à peu près vendus? Ça Ou la dépend. produit vendu. Ça dépend, il y a quand les impôts qui sont dans le podcast. On On produit 3 masques par jour, 3, pas plus. 3 masques par jour. لا مزيان. لا je pense غيكونوا صحابنا ديال راه عندي المديره ديال لي زامبو ديال مراكش هنايا في لينكد ان دونك غادي تلقاها Donc 2 masques, 2 masques. 2 masques. تغلطي ماشي 3. Donc effectivement donc les masques aujourd'hui c'est toute une je pense que on a dépassé aujourd'hui les 1 million de masques produits au Maroc. Pas nous. Là, au Maroc, même pas au Maroc, Non, à Marrakech. Qatar, À Marrakech, Qatar, à Marrakech, Qatar. un peu plus de 1 million. كتار كتار de loin. Le masque, c'est un masque qui a été confectionné par Hamza Baroudi, enfin Hamza Baroudi, donc sa boîte ديال هذا. Donc ça c'est des masques jetables. عندك نتايا les masques Lavable 33, certifié en France. Hein. certes, des masques lavables et lavables et qui sont aussi certifiés. Donc du coup هو الماروك finalement بدا كيسمي ولكن دابا اللي كيحمقني انايا دابا دابا على الدروب شيبين دابا تهضر لي على اون انفراستركتور ولا شي مي خصنا لا بلاتفورم. Justement, pourquoi ne pas créer هذيك لا بلاتفورم كما درنا فهمتي اون 6 موا ولا ولينا كنصدروا الماسكات القمر علاش دوما ما نوليوش نديروا justement soit un autre produit soit produire حوايج جديد Il le faut. Et pourquoi on le fait pas aujourd'hui? C'est une faute de moyens, c'est de volonté ou là justement حنايا باغيين justement نديروا كاع داك اللي كيدير شي واحد شي حاجه كنبغيو نديروا بحالو et on va pas prendre le risque de faire la recherche la simplicité, l'esprit entrepreneurial et aussi la capacité à prendre des risques. Et le capital aussi parce que parce que dropshipping c'est tout un écosystème. نرجعوا justement dropshipping انا قلتي الكابيتال ضربتي قلتي هذا. Alors un chiffre qu'est-ce que ça coûtait en publicité par mois غير باش الناس اللي كيتصنتوا لينا يعرفوا finalement بان الدروب bon certes tu peux le faire $100 في الشهر comme tu peux le faire à beaucoup plus. شحال وصلتوا تقريبا؟ Alors, dropshipping, Baby's Mark, la dépense. Alors, juste pour que vous compreniez, Baby's Mark, c'est une boîte enregistrée aux États-Unis. Les investisseurs d'ILHA, c'est des Américains. ما كاينينش كاع في المغرب بلا ما تبقى On paye les impôts là-bas. Oui, ils payent les impôts là-bas. Donc, vas-y, dis-moi, Baby's Mark, شحال وصلتوا justement en termes de... Je t'avais montré le screenshot si... Je sais, mais est-ce que moi je peux dire شحال قلتي لي في screenshot mais يقول لي الناس اللي كيتصنتوا شحال وصلنا غير في la dépense moins d'un an les dépenses en Facebook seulement Facebook $110,000. $110,000. $110,000. ولكن اشنا هو لو كابيتال باش بدينا لافير لو كابيتال باش بدينا لافير بيزمارك سيتي $3,000. اوكي دونك بشويه كريشاندو بقيتو غادي tester monter en puissance tester monter en puissance et tout ce que اللي تنخلصوا on investit c'est les ventes. اوكي Et وصلنا عام اللي لقينا راسنا فاش طلينا on a été surpris pas surpris parce qu'on voyait on les sentait l'argent lorsqu'on les dépense le Facebook mais واحد لقيتها تتحل فيسبوك تجيو هذيك اللايف تايم تلقى $110,000 تقول c'est pas rien effectivement $100,000 mais je تقول $110,000 mais $110,000 quand même fait une période assez courte hein c'est pas sur des années mais c'est plutôt sur quelques mois et le chiffre d'affaires généré derrière par les $100,000 est-ce qu'on peut multiplier ça par 10 facilement? Non, parce que عندك كي قلنا هاد لو باني موين هذا اللي شرينا اللي بعنا ب $21 راه ça coûté واحد $12-13 pour le vendre. Non, انا قلت لك chiffre d'affaires ماشي oui le chiffre d'affaires اذا tu تقدر تقول tu multiplier fois 2 fois 2 fois 2 et demi ولا شي حاجه اذا اوكي عاد ديك الساعه تتحيد منها كي قلت لك في الاول مي بنادم ما يمشيش غلط يقول واه هذا دار واحد $200,000 دو شيفر دافير راه خشى في جيبو واحد نو تمشي على واحد 15 à 25% de bénéfices net from le prix de vente.
Et ce qui coûte le plus, ce sont les ads, tout ce qui est... Donc, principalement, les ads, les shadjin. Donc, encore une fois, ça confirme, le gagnant de l'histoire, c'est Facebook. c'est clair. هما اللي طالع Indéniablement. ربحتي ما ربحتيش سميتو. Non mais clairement, tu sais si tu te rappelles très bien du début de Sushi Express, c'était pas du dropshipping, là c'était encore plus marrant, mais en termes de publicité, on était sur des budgets colossaux. On était sur une moyenne de 5 000 6 000 dollars par mois. C'est énorme. Oui. دونك يجي واحد كيسميتو انا داير كيبداو يحمقوني شي واحد كيبغي يلونسي ان سيت اي كوميرس كتقول له تيان لا بلاتفورم فوالا qu'est-ce qu'elle va te coûter bah tiens la plateforme ديال اون ديماند aujourd'hui c'est une plateforme qui coûte 50 000 balles donc 5 000 dollars كتقول لشي واحد فوالا راه سميتو يقول لك là c'est cher. Si tu penses que 5 000 dollars c'est un point bloquant قلب على خدمه اخرى. Parce que un site food delivery, je suis d'accord avec toi. For dropshipping, non. For dropshipping, non. لا ما كنقولكش انا دروب parce que الناس شيبين دابا 5000 تسمعنا دولار دابا في الدروب شيبين يسمع بانه خصو 50 000 دولار. Non, لا 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 50 000 دولار. ماشي 50 000 5 000 5 000 دولار dollars, لا 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 50 000 c'est clairement pas. Alors tu peux lancer tester عندك شوبيفاي. جهضر قبيله على لي كومبيتونس. Je pense que Shopify le succès ديالها يتدار بتاعي باش دروب شيبين. C'est clair. C'est clair. Tu peux dire par exemple 24 dollars عندك le package كافيك تقدر تخدم un template gratuit في Shopify. Du coup tu peux tester واحد الكامبين بفيسبوك تاع 200 دولار. قول ماكس الا كنتي انت تعرف سميتو قاعد دير كاستمايزيشن في Shopify وعندك شويه مع الادز مانجمنت 300 دولار كافياك بور تيستي ان برودوي. علاش باسكو توا ما محتاج تشري لو برودوي ما محتاج تكون عندك اون ايكيب pour tout ce qui est logistique. ما خصك تشري une plateforme تكريها ب 24 دولار الشهر. Du coup عندك واحد 24 دولار pour Shopify et le reste كله هو tu te donnes un budget de 250 dollars pour pouvoir tester les ventes. إلا قدرتي شفتي après avoir dépensé 250 دولار ما وصلتيش للبريك ايفن قلب الحاجه اخرى. اما هذاك لو برودوي ما خدامش كو لو مارشي ساتوري كو وات ايفر ولا انت ما عرفتيش تبيع هذاك لو برودوي في هذاك لو مارشي كوا كي نون سوا pas la peine de dépenser plus de temps. بزاف لي دروب شيبرز كي يفون تيديروا ان بو دو دو هيدجين. اذا انت تقول اوكي عندي انا 3000 دولار ما غاديش نحطها كلها هي في ان برودوي. غادي نشوف عشرات لي برودوي et je vais les tester كل واحد نعطي له avec une rigueur ما نفوتليش 300 دولار et الا قبطوا لي منهم جوج بارفي الاخرين انا نقتلهم ولا نقتل غير هذوك اللي ما نجحوش et je vais commencer à scaler petit à petit هذوك ولا غير الا غير واحد من هذوك العشرة tant mieux. Ouais. Non, je pense que that sums it all. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Les dropshippers انت الناس اللي خدمتي واش ديجا تلاقيتي مع دي dropshippers marocains ولا c'est plus des gens à l'international? Si, il y a beaucoup, il y a une communauté de dropshippers marocains. Les Marocains, ils sont très doués lorsque tu as راسهم في شي حاجه تبارك الله عليهم. زعما il y a de very successful Moroccan dropshippers. اوك محركين انت هما 100 دولار دو بوبليسيتي. شوف عندك الحمد لله عندك لايف اكسبنسز عندك في المغرب ما طالعينش بزاف. انت تلقاهم قول لي اللي خرج منها راه كلشي ربح. نعطيك ان اكزومبل. عندي في الرياض في لا ريسبسيون في الرياض كنيسه كان عندنا خدام انا واحد الدري في لا ريسبسيون بونجور محمد عنده خدام في الليل تيدير دروب شيبين. السالير ديالو كان دون لي 6000 درهم. ابري في الدروب شيبين تيدير واحد 600 دولار اخرى دو بلوس et part time. Ouais. Il faut pas se dire بندير دروب شيبين I will be rich. Non. Arrondir les fins du mois commande. La probabilité c'est que tu vas gagner entre 400 à 1500 dollars par pour une opération normale. إلا بغيتي تبقى في الدروب شيبين إلا ما بغيتيش دوز النكست ستيب اللي هو الفولفيلمنت سنتر و ديبون سيكتور باسكو عندنا بالنسبه لنا عندنا بروبليم دو دوفيز في المغرب. انت مستعد عندك لي كومبيتونس et tu peines à pouvoir avoir هذيك لا دوفيز pour pouvoir payer Facebook. Exact.
سي فري هذيك سهله زعما طلعت الكتبه طلعت الكتبه سي مالوغو ايفيكتيفمون دونك ان دي بوين بلوكون كيبقى هذا البلان هذا ديال لا بوبليسيتي ماشي même pas payer à l'étranger payer ses fournisseurs à l'étranger. Si tu veux passer par un prestataire au Maroc pour payer, c'est même pas la peine. Ça va te coûter 2 fois plus. C'est plus intéressant. Et donc je finalement. crois que c'est le facteur limitant pour le scale ديال الدروب في المغرب. مي با كو دروب شيبين فهمتي اللي كتجي كتشوف فينالمون اي حاجه عندك دو شوز خلا دريس كيقول لك جوج الحوايج اللي خارجين من هذا البلاد هذا سي هاد لا ليميتاسيون جوستومون هذا لو دوزيام بوين سي كوا سي لا دوان باسكو لا دوان هنايا ديتوا كو كدير كلشي كديرو ما دخلتيش للمغرب غير كلشي اون لين ايماجين سي واحد الوقيته باغي دوزو للمغرب ايماجين باغي دير هذاك الفولفيلمان سنتر هنا في المغرب يحمقوك فهمتي اي دونك دوكو سا سي دي شوز كي نيد با دو تو باش الواحد يزيد لقدام كي بيس انفستير دافونتاج كي بيس هذا واخا هاد دروب شيبين اسكو سي كيلكو شوز اللي الواحد خصو يقادو راسو ولا يقدر يديرها راسو ولا il peut monter toute une équipe de dropshippers تلقى اون انتربريز اس دروب شيبين اس ا ار ال خدامين فيها 10 الناس اش كيديروا ديفيسيل عرفتي علاش باسكو لا بيرسون اللي بتخدمها اللي غتكون عندها لا كومبيتونس باش تكون ما n'a pas besoin de toi غادي ديرها راسها وكاع الا سي نافي با لي كومبيتونس وتعلمت عندك ابخي غادي تمشي ديرها راس بحيداش طويب هادي سي كاينه ظروف كومون كاينه ظروف نو مي سي جو كومبرون مي moi vraiment j'encourage d'essayer هاد l'expérience هادي surtout si la personne elle est rigoureuse et qu'elle ne dépense pas بزاف علاش باسكو هذيك learning experience في الدروب شيبين elle est formidable باسكو تتلقى عندك واحد الاري كبير تاع سكيلز اللي غادي تعلموا بور بوفوار لونسي بيتيت اوبيراسيون ما تقولش انا غادي نحرق هذيك $300 مشات نو اش تعلمتي باش تلونسي هذاك $300 واخا هذاك لو برودوي فيلير وما عمرك باقي دير دروب شيبين مي نو غادي تعلم شويه الادس ماناجمنت غادي تعلم شويه الكوميونيكيشن غادي تكون عندك دو نوفيل كونيسونس اللي غاديرهم سور انترنت لا بيان سور اوني داكور حاجه كتصيفطك الحاجه دايوغ لا بروف نتايا بالنهار فاش سميتو سي سكي تا جيماجين انفويي لهذا فينالمون تعلمتي شي حوايج كتقول فينالمون تيان جي اون كونيسونس اوجوردي كو جو بو ميتر اون اوفر في دوت سيكتور في دوت سي الكا سي اكزاكتومون لو كا وي parfait. Écoute, je pense que c'est Kamal, on a fait le tour à le dropshipping. Alors, on a quelques questions qui sont en train d'être posées. Moi, je voudrais que vous nous envoyiez d'autres questions comme ça نقدروا نجاوب عليهم directement. Mais نشوف إلا تحت في شي لعيبات. واحد قال لي comment encaisser au Maroc. Comment encaisser au Maroc, c'est Kamal. Alors كاينه عندك تجاري وفا بنك اوكي يمكن لينك لو كونت باي بال ديالك ولكن personnel ou la professionnelle les deux tu peux faire les deux ok donc ouais une fois عندك فلوس PayPal tu peux toujours les rapatrier au Maroc ok تقدر pour être tout à fait legit tu peux créer un compte s'enregistrer en tant que auto-entrepreneur ok الضريبه تفهموا قليل فيها تقدر ديكلاري راتك في لاس ان اس وكل شيء تمام سا تي tranquille ouais c'est vrai que c'est plus un point bloquant effectivement alors l'enregistrement le podcast il sera diffusé en ligne alors pour le retrouver vous rentrez sur le site aboulfatah.com et vous allez sur la partie podcast et vous allez pouvoir alors découvrir déjà l'ensemble des anciens podcasts les Kainin et surtout normalement il devrait être mis en ligne dans la journée Inch'Allah. Alors j'ai d'autres questions. Alors comment encaisser l'enregistrement il va être là. Quelle est la fourchette de prix pour les ads? Si vous avez une information, merci. Alors on a déjà discuté de ça. La fourchette de prix, ça, tout dépend du produit. Et du prix du produit. Tout dépend du produit, tout dépend du marché le produit. Tout dépend.
franchement, on fait par exemple une publicité à Marrakech pour vendre de la bouffe. Ça nous coûte dans les entre 2 et 3 dollars. من تيكون نهار زين. Après ça va des fois jusqu'à 5 dollars, des fois jusqu'à 10 dollars. Donc imagine tu dépenses 10 dollars باش تبيع كيلو ديال البطاطاس ما مسلكاش. Mais par contre quand tu vends, tu payes 2 dollars pour vendre un plateau de sushi qui coûte 300 dirhams. Là c'est intéressant. Parce que sinon, voilà, l'idée c'est de faire de la publicité et de gagner. L'idée c'est pas juste de faire des commandes et finalement, donc comment. Petite parenthèse, si Hamza, par rapport c'est quoi le prix qu'on peut se permettre de dépenser pour une vente? Tout dépend de deux choses. Il y a le profit, fait la vente, et avec lifetime customer value, la valeur avec le client. Est-ce que avec le produit, avec le client, est-ce qu'il va acheter encore une fois avec le produit? La bouffe, c'est souvent il y a la qualité مزيانه, c'est du recurring purchases. Du coup, if you break even ou la تخسر واحد شويه في la première commande, راه هذاك le client il a بعتي ليه هذاك السوشي وعجبو, راه la prochaine fois غادي دير ليه retargeting à un prix moindre وغيشري من عندك. Par contre il a بيتي تبيع ليه هذا الماك هذا, راه ما غاديش يشري من عندك هذا الماك dans 2 semaines. اي هرسو وغيشريه صيفط ليه هرسو يشريه. Du coup خصك تربح معاه في la première. تقلوله effectivement. Donc حنايا effectivement le food business c'est différent parce que tu sais que avec le client غادي تربح معاه à la 3e commande, à la 4e commande. Alhamdoulilah, avec Fod aujourd'hui on a des clients واحد السيد وصلنا معاه 600 commandes. ما شاء الله. اللهم زيد وبارك. الله يطول في عمره. عطيه التليفون ديالو. الله يطول في عمره. الله يطول في عمره. الله ينقي طريقهم الشوك. كاع داكشي كله المهم 600 commandes and counting. فهمتي؟ Il n'est pas le seul. Donc on a du 200, on a du 300, on a du 100. Tout dépend de la recurrence and the lifetime customer value. Alors, donc là c'est bon, une autre question, comment se former au dropshipping? Il y a un lien, c'est quand même... un lien, Inch'Allah, غادي نبارطاجيوه en commentaire. اوكي غادي نشوفوا effectivement نحاول ندير المهم نشوف كيفاش ندير لهذا لو ليان هذا تنبارطاجيه. قال لك any trick strategy for good ad please. trial and error. هادشي اللي كاين. تعلم بيان سور ضرر هذوك البيست براكتيسز لي شوز اللي كي نو مارش با راه tu dois pas les essayer. اذا في بلاصه انت دو ديبونسي باش تعلم اتي فري سو كي نو مارش با, تعلم دابا انفيستي في الليرنين. هاد سو كي مارش راه نو مارش با توجور. اذا تنقول لك ترايل اند ايرور في سو كي proven to work. هادشي اللي كاين. دونك يا با اون سيونس اكزاكت كي ديما ترايل with a small budget. ديما دير في عقلك بانه it might not تجيب لك لو ريزولتا اللي بيتي. اذا ديما خلي عندك اسي باش تو تيست سامثين ايلس. ماشي الا ما خدماتلكش صافي ما بقاش عندك باش تزيد لقدام. قال لك واحد دروب شيبين سي ميو سور اي باي و امازون. ما حنا هضرنا على لو كونسيبت لا بلاتفورم. بعتي في امازون ولا بعتي كاين ان برودوي شي واحد اللي يقدر يوصلوا يبيعوا يصيفطوا ديريكتومون لي كليون. هادشي اللي كاين سي لو بلوز امبورطون. Shopify or WooCommerce? Bon là pour le coup je pourrais répondre. Alors ça dépend pour du dropshipping. Franchement je pense que Shopify ça reste la meilleure option. C'est volatile, c'est rapide, c'est ما فيهاش حرق الراس. WooCommerce il faut un hébergement, il faut avoir هذوك technical skills باش تانستالي باش تسيكوريزي هذاك لو ووردبريس. مي اوسي لي ابس كاين بزاف تاع لي ابس في شوبيفاي اللي تقدر تانتيغريهم اون ذا فلاي qui peuvent t'aider à vendre mieux. Exact. قال لك ça ne nécessite pas la création d'une entreprise qu'on n'a pas besoin d'une. Je pense que c'était par rapport à l'histoire de l'encaissement. Les gens qui ne sont pas idiots, ils achètent directement sur AliExpress. Alors moi, je peux te dire que je suis idiot parce que moi, j'achète من عند هاد الناس هادو اللي كيديروا تيبيعوا في لي سيت ديال دروب شيبين. Ceci dit, كاين واحد الفلتر je pense في فيسبوك باش ما تحقيتيش لي زيديو.
Euh, alors, dropshipping, what? Et puis, comment dépasser les 15 000 dirhams? La grande question, comment dépasser les 15 000 dirhams d'achat e-commerce autorisé au Maroc? Ça, c'est un autre débat. Vite fait, Hmm. c'est de ne pas rapatrier tout le chiffre d'affaires d'Yak le Maghreb. Ouais, moi, moi, autant que je tiens encore à mon innocence et du coup, je Non, non, recommanderais je pas dis pas. ça. Non, je dis pas. Ce que je dis par exemple, tu as encaissé PayPal. Encore une fois, tout ce que alors, vas-y, bon, rien à voir, mais je le dis quand même. Tout ce que vous faites comme chiffre d'affaires à l'étranger, que ça soit autant que personne physique, que ça soit autant que entreprise, ça doit être rapatrié au Maroc. Il faut absolument que ça rentre au Maroc. Encore une fois, ça sort. Donc, effectivement, bon, ceci dit, va voir si je fais ça ou pas. Mais en tout cas, effectivement, واحد عنده فلوس مثلا كيبيع شي حاجة عنده فلوس PayPal, bah écoute, il va pouvoir faire de la publicité avec l'argent اللي عنده PayPal. le compte Diallo. Ceci dit, je vous le dis, c'est illégal ce truc. Il faut Oui. absolument que ça rentre au Maroc. Alors, il faut savoir une chose. Autant qu'entreprise, vous avez la capacité jusqu'à 70% ديال داكشي اللي كتدخل في المغرب فهمتي et vous pouvez le repayer à l'étranger. قال لك do good graphic designers have better chance to make ads. Good graphic designers with good communication skills. Exact. Parce que finalement ماشي غير يكون داكشي زوين وهذا. OK. Est-ce que vous vendez à l'étranger que le meilleur moyen de paiement? C'est la question, le paiement, ouais. les devises, parce que c'est le facteur limite. هذا هو سميتو. قال لك we learn from our mistakes. You're right, but it should be some steps for bringing clients because that's the hard part. If not, thank you. A good session. Thank you so much for listening, everyone. Again, we have Mr. Kamal with us today, and we'll be welcoming him very soon for more insights. On a besoin de la bénédiction ديال الحاج, donc الحاج معنا. مرحبا سي كمال. Je pense qu'il y aura un autre. Bon, quoi que je pense avec tout ce qui est crypto, currency, trading, etc. That boat has long sailed ولا باقي في ميت قشر. It's more complicated. It's getting complicated. Riskier. Still money to be made, but it's riskier. Right. Surtout que صحابنا كيقول لك ديرها ونجبد لك ودنيك. شفتي فينالمون في هاد البلاد هذا اللي بغيتي دير شي حاجه راه كيقول لك نوض مع راسك. Je pense que that's it. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On a وصلنا لواحد الوقيته 60 personnes اللي كانوا كيتصنتوا لنا en live. Là tout de suite il y a 46 personnes. Le podcast, comme j'ai dit, il sera disponible sur aboulfath.com à partir de cet après-midi, Inch'Allah. Alors, si Kamal, il peut être, je pense, joignable, il est sur LinkedIn, donc قلبوا عليه مزيان وغادي تلقاوه. Bon, ما كيجاوبش بزاف ولكن essayez. Sinon